जी गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं तरबियत याफ्ता प्रोग्राम। और आज हम एक ख़ास टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे और हमारे मौजू का नाम है डॉटर इज़ अ ब्लेसिंग, बेटी बाइस से रहमत है। और मैं यही बताना चाह रही हूँ, मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये मसला समझा जाता है कि बेटी जो है बेटे से कमतर है। और आज हम इसी की वजाहत करने के लिए इसी का खुलासा, आप जानते हैं कि हमारे साथ है भाई फयाज, और भाई फयाज से आज हम पूछेंगे। भाई जी खुश आमदीद भाई। थैंक यू सिस्टर समरीन। आपको कैसा लगा फिर एक बार आगे आप आते हैं और उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वो लाइक करते हैं कि भाई फयाज बहुत अच्छे से हमें वजाहत करते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना चाहिए? जी सिस्टर समरीन, मुझे बहुत अच्छा लगा आज फिर आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में, और जो आपका टॉपिक है वो भी अच्छा है। जी इसी तरह हम कहना चाहते हैं भाई, पहला जो मेरा सवाल है भाई से मैं पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जो बेटी पैदा होने पर अफसोस ज़्यादा हो जाते हैं और शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ये क्या सही है? देखिए सिस्टर समरीन, बेटी और बेटा दोनों खुदा की तरफ से गॉड गिफ्ट है। जी बिल्कुल। जैसे बेटे की हमें खुशी होती है, इसी तरह हमें बेटी की भी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है। जी बेटी और बेटा ये खुदा की तरफ से गॉड गिफ्ट है। ये इंसान की अपनी मर्जी या अपनी खुशी नहीं होती, ये खुदा की तरफ से देन होती है। सो हर बात में कलाम में लिखा है, हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, जिस हाल में हो खुदा की शुक्रगुजारी करो। अगर बेटा है तो तब भी खुदा का शुक्र करो, अगर बेटी है तो तब भी खुदा का शुक्र अदा करो। सो इसमें मायूस होने वाली कोई बात नहीं है, शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे बेटा है वैसे ही बेटी होती है। सो अगर जिस तरह हम बेटी की परवरिश करते हैं, बेटों की परवरिश करते हैं, इसी तरह हम अगर बेटियों की परवरिश करते हैं तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं जिनके बेटे होते हैं वो इतना मतलब मेहनती नहीं होते और बेटियां इतनी मेहनत करती है कि अपने वालिदैन का नाम रोशन कर देती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपने कहा कि बाज़ दफ़ा ऐसे घरों में देखा है कि बेटे बहुत कम मेहनत करते हैं, बेटियां बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लायक बन जाती है और ज़्यादा एहसासमंद होती हैं। जी बिल्कुल। माँ बाप से ज़्यादा एहसासमंद बेटियां होती हैं। बिल्कुल। और एक और मेरे पास सवाल था कि जब बेटी पैदा होती है अक्सर हस्बैंड कहते हैं कि ये मेरी बीवी का ही कसूर है और उसे मार पीटना शुरू कर देते हैं कि तूने बेटी क्यों पैदा की। ये वाकई क्या बीवी का कसूर होता है? देखिए सिस्टर समरीन, ये खुदा की तरफ से होता है। ये बेटी का उस बहू का कसूर नहीं होता जिसके बेटी पैदा होती है, ठीक है। अगर उस घर वालों में से अगर आदमी, उसका खामन या उसकी सास या उसका ससुर या उसका देवर, कोई भी उस घराने में से इस बात को इशू उठाता है तो उनके लिए ये गलत बात है, क्योंकि वो खुद भी सास भी एक लड़की होती है, एक बेटी होती है। जी ऐसे है बिल्कुल। ये देखिए, ये जो लड़की होती है फिर ये पैदा होती है, फिर लड़की होती है, फिर उसके बाद शादी के बाद बहू बनती है, फिर सास भी बनती है। सास भी एक लड़की होती है जो सारे मतलब कैरेक्टर को निभाती है। लड़की होती है तो लड़के होते हैं बिल्कुल। तो अगर माँ नहीं होगी तो फिर बेटे कहाँ से होंगे? हाँ, तो इसलिए ऐसा सोचना, उसको कसूरवार ठहराना गलत है बिल्कुल। ये गलत बात है। ये खुदा के आइन और कानून के खिलाफ है। जी उसको तोड़ता है हाँ। क्योंकि हमने नाक के खुदा ताला को पैसे दिए होते हैं, तो बेटी के लिए कम दिए होते हैं, बेटे के लिए ज्यादा। ये हमारी सोच है, ये इक्वल बनाए हैं बच्ची और बेटा। और यही मैं चाह रही थी कि डॉटर इज अ ब्लेसिंग, बेटी बाइस से रहमत है। और बाज़ औक़ात काफी लोग कहते हैं हमारे घर में बेटी नहीं है और हमारे घर में कोई बरकत नहीं है। जी बिल्कुल। जो मनफी सोच वाले होते हैं वो कहते हैं कि अगर बेटी है तो हमारे घर में लानत आ रही है, कि बड़े नुकसानात हो रहे हैं। और जो पॉजिटिव सोच वाले होते हैं वो कहते हैं बेटी है तो बरकत है। जी ऐसे ही है। क्योंकि काफी फैमिली होती है जिनके घरों में सिर्फ लड़के होते हैं और सामान बिखरा पड़ा होता है, घर में कोई सिस्टम नहीं होता। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि आइंदा अगर आप हमेशा कायम रहना चाहते हैं अपनी सोच में, अपने फ्यूचर में, अपने माशरे में, तो बेटी की इज्जत करना जरूर समझें। जी ऐसे। और एक और मेरे पास सवाल है भाई, वो लोग जो बेटी की ज़रूरत को कम समझते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं और बेटे को ज़्यादा पढ़ाना अच्छा समझते हैं, उन लोगों के हवाले से आपका क्या कहना है? सिस्टर समरीन, हमारे माशरे में बेटों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जी बिल्कुल। बेटों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया जाता है और बेटियों के तल्लक से बात की हो पढ़े लिखे की तो हम कम ज्यादा उस पर तवज्जो देते हैं। हाँ, कि मैट्रिक ही कर ले कोई बात नहीं, चलो। वो पंजाबी च कहते ना, ये 5 ही पढ़ ले बहुत ज्यादा। ऐसा होना नहीं चाहिए।
کیونکہ یہ دیکھیے اگر بیٹی اچھی پڑھی لکھی ہوگی نا، جب اس کی شادی ہوگی نا تو اپنے گھر کا بندوبست خوبی سے کر سکتی ہے. جیسے مطلب کہ میڈیسن ایکسپائر ہو جائے، اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی تو دیکھ سکتے ہیں، ورنہ وہ ایکسپائر ڈیڈی اپنے بچوں کو وہ زہر پلائے گی، زہر پلائے گی، تو مطلب اس کو شعور ہوگا. اگر پڑھی لکھی ہوگی تو شعور ہوگا. سب سے پہلے جو اسکول سے پہلے جو ماں ہوتی ہے وہ بیٹے اور بیٹی کی ٹیچر ہوتی ہے. بالکل، کیونکہ ماں کی گود ہی پہلی ٹیچنگ ہے. سو یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ زیادہ بیٹوں کو توجہ نہیں چاہیے تعلیم کے لحاظ سے. اور کافی لوگ ہیں جو تہواروں پر، فیسٹیول پر بچوں کو، چلو ایک ہی بیٹا ہے اس کو کپڑے لے کے دے دیتے ہیں، بیٹیوں کی کوئی بات نہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جیسے بیٹا ہے نا ویسا ہی بیٹی سے پیار کرنا چاہیے. یہ حقیقت ہے اور اس کو ماننا چاہیے، کیونکہ یہ بیٹی اور بیٹا دونوں ہمارے ایکول ہی ہوتے ہیں، بالکل برابر ہوتے ہیں. اور میں نے پھر پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ زیادہ ساس مند جو ہوتی ہے نا وہ بیٹیاں تھیں. اس وقت میں نے جو کاؤنٹ کیا ہے زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں، زیادہ ساس مند. جی بالکل، بیٹوں کی نسبت. سو ہمیں بیٹیوں سے اتنی ہی محبت کرنی چاہیے جتنی ہم بیٹوں سے کرتے ہیں. جی بالکل، کیونکہ یہ انسان کی خود کی سوچ ہے منفی، کہ بیٹیوں کو وہ کم درجہ دیتے ہیں اور بیٹوں کو جو اول درجہ دیتے ہیں. اور آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں جو اپنے بچوں کو کچرے میں پھینک دیتے ہیں، پیدا ہوئی بچی کو، یا قتل کر دیتے ہیں؟ آئے ہم بھائی سے پوچھیں گے. یہ سسٹر سمرین، میں ان لوگوں کے لیے، ان ناظرین کے لیے یہی میسیج دینا چاہتا ہوں، خدا رایا ایسا ہرگز نہ کریں. جس طرح بیٹے ہم نعمت سمجھتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ میرا کل ہے، یہ ہمیں کما کے دیں گے، اتنی آس لگاتے ہیں، اسی طرح بیٹیوں بھی خدا کی طرف سے نعمت ہے. ہم جب ایسا کرتے ہیں تو خدا کے قانون کو توڑتے ہیں، خدا کا روح رنجیدہ ہوتا ہے. جب خدا ناراض ہوتا ہے پھر ہماری نسلوں میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، پھر ہماری نسلیں تباہ ہوتی ہیں، اور ہمیں اس کی سزا تو ملنی ہوتی ہے، اس سے بقایا نسل بھی تباہ ہو جاتی ہے. سو خدا رایا ایسا ہرگز نہ کریں. جس طرح بیٹے ہم نعمت برکت سمجھتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، اسی طرح بیٹیاں بھی باعث رحمت ہیں. بیٹیاں زیادہ سازمند ہیں، اور بیٹیاں زیادہ اس وقت آج کی کاؤنٹنگ میں نے دیکھا ہے بیٹیاں زیادہ پڑھی لکھی ہیں، بیٹے بہت کم ہیں. اور بیٹیوں کو اگنور مت کریں، قدر کریں، ان کی عزت کریں، کیونکہ یہ کل ہیں. بیٹیاں ہوں گی تو بیٹے ہوں گے، بیٹیاں باشعور ہوں گی تو خاندان بڑھوتی لائیں گے، بیٹیاں پڑھی لکھی ہوں گی تو خاندان بڑھیں گے، نسلیں بڑھیں گی، اور یہ اس سے ہمارے ملک کا امیج اچھا ہوگا، اس سے ہمارے معاشرے کا امیج اچھا ہوگا. میں یہی میسج ہے میرا. جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں ناظرین کہ بیٹیوں کی قدر کیجیے گا. ڈاٹر از اے بلیسنگ. میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ میرے فادر مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. آئی لو مائی فادر. میں اپنے پاپا سے خود بہت پیار کرتی ہوں. میں ان فادر کو یہ کہنا چاہتی ہوں، چاہے وہ ملک پاکستان میں ہے یا کنٹری میں ہے، باہر کنٹری میں ہے، یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کی قدر کیجیے گا، اور یہ محسوس کیجیے گا کہ بیٹیاں آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہے، آپ سے کیا پیار مانگنا چاہ رہی ہے، انہیں دیجیے گا. نہ کہ خدا تعالیٰ کے خلاف گناہ کیجیے گا، نہ کہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچائیے گا، بلکہ اپنی بیٹیوں سے پیار کیجیے گا. اور انہیں، کیونکہ یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیٹیاں چند وقت کی آپ کے گھر میں مہمان ہوتی ہیں، کیونکہ کل کی بیٹی آج کی ماں ہے. یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کی قدر کیجیے گا. اسی طرح آپ سے اجازت لے گئے. اینڈ گاڈ بلیس یو.